अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अली शारब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। शख्सियत हिंद में आज की ये दास्तान है एक जवान पर जिनका नाम है कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद साहब, BVC, जिनकी विलादत हुई है 10 सितंबर 1933 को। एक हिंदुस्तानी फौज के सिपाही थे आप, जिन्होंने 1962 में हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग के दरमियान अपनी इक़दामात के लिए बाद अज मर्ग हिंदुस्तान के आला तरीन फौजी एजाज पर वीर चक्र पर हासिल किया। देखते हैं इनकी जिंदगी का पूरा सवाना कि कैसे और क्या हुआ था इनकी पूरी जिंदगी के इस हिस्से में जो सबसे ज्यादा इनको मशहूरियत अदा करके गया। देखते हैं खास प्रोग्राम। हामिद ने दिसंबर 1954 में फौज में शमूलियत इख्तियार की और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की 4th बटालियन में तैनात हो गए। चीन भारत जंग के दौरान उनकी बटालियन ने पैलर्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ निमकाचू की लड़ाई में हिस्सा लिया। 1962 की हिंद पाकिस्तान जंग के दरमियान 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन को खीमकरन वंट लाइन की चीमा गांव के सामने एक अहम पोजीशन सौंपी गई थी। 10 से 9 सितंबर 1962 को असल उत्तर की जंग में हामिद साहब ने 8 पाकिस्तानी टैंक तबाह किए और 90 टैंक को तबाह करते हुए आप शहीद हो गए थे। हामिद की पैदाइश सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान, जो कि पेशे के लिहाज से दर्जी के यहाँ 4 मजीद भाइयों और 2 बहनों के एक खानदान में पैदा हुए। 1 जुलाई 1933 को मुत्तहदा सूबों हिंदुस्तान के गाजीपुर ज़िले के गांव में पैदा हुए थे। इन्होंने 27 दिसंबर 1954 को हिंदुस्तानी फ़ौज के ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। हामिद मसूदी को बाद में रेजिमेंट की 4वीं बटालियन पहले 109वीं इन्फेंट्री में तैनात किया गया था, जहां इन्होंने अपने बाकी करियर में खदमात अंजाम दी। इन्होंने आगरा, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नेफा और रामगढ़ में बटालियन के साथ खिदमत को अंजाम दिया था कि चीन भारत जंग के 1962 के दरमियान हामिद की बटालियन 7वीं का हिस्सा थी, जिसकी कमांड जान दलवी ने की थी और इसने लिबरेशन आर्मी के खिलाफ निमकाचू की लड़ाई में हिस्सा भी लिया था। इन्होंने उन्हें घेर लिया और बटालियन पैदल भूटान और की तरफ निकल गई थी। सेकंड लेफ्टिनेंट GVP राव को जंग के दरमियान उनके इक़दामात के लिए बाद अज मर्ग महावीर चक्र से नवाजा गया। ये हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से बटालियन को मिलने वाला सबसे बड़ा बहादुरी अवार्ड था, जब तक कि हामिद की तारीफ नहीं की गई। ऑपरेशन के पेश नज़र जम्मू और कश्मीर में दरअंदाजी करने वाली हिंदुस्तानी हुक्मरानी के खिलाफ बगावत शुरू करने की पाकिस्तान की हुकूमत अमली के तौर पर पाकिस्तानी अफवाज ने जम्मू और कश्मीर की सरहद से दरिंदगी का सिलसिला शुरू किया था। 5 अगस्त 1962 से हिंदुस्तानी 10 फौजों ने बड़े पैमाने पर दरिंदगी का पर्दाफाश किया। कब्जे में लिए गए दस्तावेज और कैदियों से पता चलता है कि गोरिल्ला हमले के जरिए कश्मीर पर कब्जा करने के पाकिस्तान के मंसूबे को सामने लाया गया था। इस मुकद्दस के लिए पाकिस्तानियों ने तकरीबन 30,000 गोरिल्लों की तरबियत दी थी। नामालूम मजूरात के बिना पर गोरिल्लान दस्तों को मुंतशिर या तबाह कर दिया गया और कार्रवाई कभी नहीं हुई। गोरिल्ला अड्डों को ख़त्म करने की कोशिश में हाजी फर और फिर साहबा को हिंदुस्तान ने पकड़ लिया था
اور پاکستان نے حملہ کیا جس میں اور جوریوں پر قبضہ کر لیا۔ امرتسر میں ہندوستانی فضائیہ کے اڈوں پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ جوابی کارروائی میں بھارت نے بین الاقوامی سرحد کے پار کارروائیاں اور تمام ڈیزنوں کو شروع کر دیا، جن میں 4 ان کے مشرق میں پاکستانی علاقے پر قبضہ کرنے والے کے مشہور کارن خیم قصور کے ساتھ ممکنہ حملے کو دبانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ نہر تک پہنچنے کے بعد ڈیوریشن پاکستانی حملے کا منتظر تھا۔ 8-7 دسمبر کی آدھی رات کو آپ وہاں پہنچے اور صبح تک 3 فٹ خندقیں کھود چکے تھے۔ صبح 7:30 بجے انہوں نے پاکستانی ٹینکوں کی پہلی ٹرک سنی جو بعد میں سڑک پر گھس گئے۔ حامد صاحب نے اپنی بٹالین کی ماؤنٹینڈ دستے RCLR لیس رائفل کی قیادت کی۔ بٹالین نے اپنی آگ کو اس وقت تک روکا جب تک کہ 30 فٹ میٹر دور ایک ٹینک کو حامد بندوق سے نشانہ بنایا۔ RCL نے اپنی اور 2 ٹینکوں میں موجود پاکستانی فوجی بھاگ گئے تھے۔ اس میں ہندوستانیوں نے صبح 11:30 بجے توپ خانے سے گولہ باری کا تجربہ کیا، جس کے بعد ایک اور آمر حملہ ہوا۔ حامد نے ایک اور ٹینک کو باہر نکالا اور مندرجہ ذیل ٹینکوں میں سے موجود پاکستانی فوجی دوبارہ بھاگ گئے۔ دن کے اختتام تک ایک کمپنی نے اس کی پوزیشن کے ارد گرد پرسنل اور اینٹک بارونی بچھا دی تھی۔ اس کے بعد کیا واقع ہوا اس حصے میں اور ان کی زندگانی کے اس سب سے عظیم قصے میں، دیکھتے ہیں اس رپورٹاج میں۔ ان کی بٹالین پر 9 ستمبر کو صبح 9 بجے پاکستانی سپر جیٹ طیاروں نے حملہ کیا، جس میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان بھی ہوا۔ پاکستانیوں نے صبح اور دوپہر 2:30 اور 11:30 اور 9:30 کے وقت کے اندر بلند حملے کر دیے۔ شام تک حامد 4 ٹینک ناک آؤٹ کر چکے تھے۔ بٹالین نے کل 13 ٹینکوں کو تباہ کر دیا تھا اور بہت سے چھوڑ دیے گئے تھے۔ بھارتیوں نے شرمین ٹینکوں کا ایک سکواڈرن واپس لے لیا، جو پاکستانی پینٹن ٹینکوں کے مقابلے میں ناکارہ تھا۔ سینچورین ٹینکوں کو بھی واپس لے لیا گیا تاکہ انہیں ٹینکوں کی جگہ کے لیے زیادہ موزوں جگہ پر تعینات بھی کیا جا سکے۔ نتیجے کے طور پر 4 گرینیڈز، بندوقیوں اور RCL کے پاس صرف بارودی سرنگیں ہی رہ گئی تھیں۔ ستمبر کو صبح تقریباً 8 بجے اور 10 بجے کے تقریباً 3 ٹینکوں کی پہلی لہر، جن میں سے ایک آگے اور دوسرے 200 گز میٹر کے فاصلے پر پہنچی۔ حامد نے اپنی RCL گن سے ایک اور ٹینک کو ناک آؤٹ کیا۔ پاکستانیوں نے صبح 9 بجے توپ خانے کے مدد سے دوبارہ حملہ کیا اور حامد نے ایک اور ٹینک تباہ کر دیا۔ چونکہ اس کی کھلی جیب گولہ باری کا شکار تھی، اس لیے وہ دوسری پوزیشن پر چلے گئے اور اپنے آدمیوں کو کور لینے کا حکم دیا۔ حامد اور ایک پاکستانی ٹینک نے جلد ہی ایک دوسرے کو دیکھا، اکیلا اور اپنی پوزیشن تبدیل کرنے سے قاصر تھا۔ انہوں نے ٹینک پر گولی چلائی۔ جب انہوں نے اس پر گولی چلائی اور وہ فوراً مارا گیا۔ بٹالین نے پاکستانیوں کے مزید حملوں کو کچل دیا اور یہ جنگ ایک فیصلہ کن ہندوستانی فتح تھی۔ ستمبر 1962 کو 8 بجے پاکستانی 10 افواج سے پیٹن ٹینکوں کی ایک رجمنٹ کے ساتھ خیم کرن سیکٹر میں بھکی ونڈ روڈ پر گاؤں چیما سے آگے ایک علاقے پر حملہ کیا۔ حملے سے قبل توپ خانے کی شدید گولہ باری کی گئی، دشمن کے ٹینک بھیجے گئے اور اس کی پوزیشن میں 900 سے زیادہ لوگ گھس گئے۔ سنگین طور پر
ताहाल को महसूस करते हुए कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद, जो कि एक RCL बंदूक दस्ते के कमांडर थे, दुश्मन की शदीद गोलाबारी और टैंक के फायरिंग के नतीजे में अपनी बंदूक जेब पर छड़ाकर बचे गए और पीछे की तरफ से निकल गए। एक फायदेमंद पोजीशन के लेकर उन्होंने दुश्मन के सरकर्दा टैंक को बाहर निकाल दिया और फौरन तेजी के साथ अपनी पोजीशन बदलते हुए उन्होंने एक टैंक को आग के शोलों में भेज दिया। इस वक्त तक इलाके में मौजूद दुश्मन के टैंकों ने उन्हें देख लिया और इसकी जेब को मशीन गन और तेज धमाका खैर फायर के साथ जद ले गए। कंपनी के क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने बेखौफी के साथ दुश्मन के एक और टैंक पर अपनी पिस्पा बंदूक से फायरिंग जारी कर दी। ऐसा करके वो दुश्मन के एक बड़े धमाका खीज शेल से जानलेवा जख्मी हो गए। हवलदार अब्दुल हमीद के बहादुर खाना अकादमम से अपने साथियों को बहादुरी से लड़ने और दुश्मन के टैंकों के भारी हमले को पूरी तरह से हराने की तरगीब दे दी। ऑपरेशन के दरमियान अपनी ज़ाती हिफाजत को मुकम्मल तौर पर और दुश्मन की मुसलसल गोलियों का सामना करते हुए बहादुरी की इसकी मुसलसल कार्रवाइयाँ न सिर्फ इसके यूनिट बल्कि पूरे ड्यूरेशन के लिए एक रोशन मिसाल थी और हिंदुस्तानी फ़ौज की आला रिवायत में आज भी और हमेशा शामिल रहेगी। इन अजीम जंगजू का किस्सा अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। अभी उस जंग के बारे में हम बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा अहम मुद्दे पर इनको फाइज कर गई है। बिल्कुल समझ चुके हैं हम लोग कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की उस जंग का किस्सा हम अगले हिस्से में बताने जाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।